पागना को आड़ंगे पागना आड़ंग चैनल नेल तबन पे आजम तबन पे तेहेन आदिवासी धर्म विषय कर्मशाला कोलकाता त्रिपुरा हित साधनी सभा हॉल रे होइना सेटर को ताहें कना अडी आइमा संगठन मानतान को ओना चितर के बन नेल को लगी এরপর আমাদের উদ্বোধনী সঙ্গীত ওনাদের জীবন সারি ধরন গাঁথা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের সাঁওতালি ভাষা সুন্দর ওরা পরিবেশন করেছে এবং অতীব সুন্দর। এরপর আমাদের আজকে যে আমরা মঞ্চের যে সভাপতি ওনাকে দুই এক কথা বলার জন্য আমরা ম্যানেজার সাহেবকে এখানে আসার জন্য বলছি। आज की सभा का जो स्थानीय आयोजक है माननीय डॉक्टर मंगल सोरेन जी, उनको पहले स्टेज पे आकर सम्मान करेंगी डॉक्टर मंगल सोरेन महाराज जी। मैं पहले अपना परिचय बता दूं कि हमारे विभिन्न जगह से आदिवासी जगह है। मेरा नाम हुआ मैनेजर का मरना अखिल भारत से सभा खाना हावड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में जितने हमारे सगा लगाए हुए हैं अखिल भारत से भाषा के तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन सेवा लगा। माननीय मंच पर से खान साहब, हमारे चीफ गेस्ट विज्ञानंद जी, डॉक्टर साहब, सुरेश साहब, सूरज बाबू, राघव प्रसाद जी, सुदामा जी, ललन जी, मनोज जी,
रमेश जी एंड प्रत्येक जितने लोग हमारे अखिल भारतीय सेकुलर महासभा, विनय लाल जी, प्रेमलाल जी, सभी को मेरे तरफ से अखिल भारतीय सेकुलर महासभा की तरफ से अभिनंदन। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो इस सभा में जो हम लोग सभागार में जो उपस्थित हुए हैं, मेन मुद्दा है हम लोग का धर्म कोड का। धर्म कोड के विषय में विशेष मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हमारे पूर्व वक्ता लोग आए हुए हैं, विशेष वक्ता लोग आए हुए हैं, भान साहब है, सूरज जी है, सुरेंद्र साहब है, ये लोग बताएंगे। लेकिन धर्म कोड के विषय में इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में 747 जातियां हैं। तो 747 जातियां का तो सरकार जो है धर्म कोड अलग अलग नहीं देगा, जो भी देगा एक कोड देगा, चाहे जिस रूप में जो आदिवासी ने चाहे चलाएगी। लेकिन हमारी कुछ सनातन है कि जो आपका नाम कर रहे हैं कि हम इत्यादि नाम नहीं बताएंगे, तो इस पर ख्याल करना होगा। हमारा जो समाज तय करेगा, जो हमारा समाज तय करेगा उसी को मान के चलना है। उम्मीद है कि हमारा समाज जो तय कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत करेगा आदिवासी के साथ। सब आदिवासी जो है एक साथ है, एक साथ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे विभिन्न समाज से लोग आए हैं, जो आदिवासी समाज, हम नाना रकम का हमारा संगठन, लेकिन जब भी आदिवासी का कोई भी प्रोग्राम हो तो हम लोग एक मंच पर आके सरकार के विरोध, चाहे सरकार के जो भी बात हमको मानना है, एक मंच पर आके हमको बात मानना है, तभी हम लोग सक्सेस होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। मैं अपना बात करना सेवादार अपना परिचय देंगे। जाति में हम बिलोंग करते हैं, आदिवासी तो सभी हैं, तो पहले उधर शुरू करते हैं। बाबू हमारे परिचय अपना परिचय लीजिए। দুর্গাদাস সরেন, অনলিয়া কানাই, জোহার। জোহার। আমি শশধর সর্দার, ভূমিজ কমিউনিটি থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূমিজ কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট। जय सेवा जय जोहार। मेरा नाम अंदर राज सिद्धार्थ, मैं गोंड समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मैं अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा का युवा प्रभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय धर्म इंडिजियस जो समिति है उसका बिलासपुर का संभागीय अध्यक्ष हूँ। और छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति के आदिवासी है, वो सर्व आदिवासी हम बोलते हैं, उसका युवा प्रभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष। अखिल भारतीय गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा नाम है लखन है।
जो अपना लोग सोच रहा है, रो रहा है, क्योंकि हम भी एक उम्मीदवार हैं जो आगे आपके साथ एक हो क्या करना है, ये आपके साथ देव कुमार धान, रांची, झारखंड और राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष। ডাক্তারের ঘরে ভারত দেখার মাঝি বারানা মহল পশ্চিমবঙ্গ সনদ বারানি हमारे स्थानीय आसनसोल विभाग आदिवासी प्रोटेक्शन कमिटी संपादक एवं आदिवासी इंजीनियर धर्म समन्वय समिति पश्चिमबंगे নমস্কার, আমি পাবলিকা হাসপাতাল, আমি একজন শিক্ষিকা হাই স্কুলে, আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং হিউম্যান রাইটসের একজন মেম্বার ইন্টারন্যাশনাল, আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল সাঁতারি রাইটার, তার সাথে সাথে আমি একজন সিঙ্গার এবং परिचय बोलते সময় লেগে मेरा नाम जोहार, मेरा नाम जनार्दन कोड़ा है। मैं राष्ट्रीय इंजीनियर्स ट्राइबल धर्म कोड समन्वय समिति के पश्चिम बंगाल हेड ऑफ कमेटी के सदस्य के रूप में আচ্ছা, এখন আর দেখাই তো হয়ে যাবে। আমি প্রথমে ডক্টর সুমেশ প্রসাদ বলুন। मैं डॉक्टर सुनील प्रसाद शाह हूँ, महासभा से हूँ, कलकत्ता से। প্রথমে আমাদের শেখমান খানকে বলবো সূচনা বা আমাদের যে জন্য ডিসকাস এটা দেখেছি তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। आज का इस सेमिनार के अध्यक्ष और हम लोगों के बीच में आए हैं नित्यानंद साहब, मोतीलाल सोरेन जी और हमारे बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, मोड़ महासभा के लोग हैं, कोड़ा से बहुत सारे लोग हैं, संथाल समुदाय। तो हम लोग का आज से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम के विषय पर हम लोग एक सेमिनार का यहाँ आयोजन हुआ। इस पर ही हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि जो आपका बंगाल में है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में सारी धर्म के लोग, करीब 5 लाख लोग सारी धर्म लिखे और उसका सेकेंड स्थान में है सरना धर्म। और वो लोग रैली भी, सारी वाले लोग भी रैली निकाल रहे हैं, सरना वाले लोग भी रैली निकाल रहे हैं और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो हम इस पर थोड़ा
आपको पीछे ले जाना चाहते हैं कि इस आंदोलन के बारे में, क्योंकि हम लोग करीब 2015 में जो हम लोग दिल्ली में एक सेमिनार प्रदर्शन किए थे जंतर मंतर में, और हम लोग भी सरना धर्म कोड का मांग को लेकर हम लोग एक मांग पत्र दिए थे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और रजिस्ट्रार महारजिस्ट्रार। तो वहां के पत्र आने के बाद ये वहां का जब पत्र हम लोगों को भेजा गया तो उसमें डिटेल आया कि भाई कौन कौन धर्म, कितने लोग धर्म मांगने वाले हैं, कौन कौन धर्म मांगने वाले हैं। तो जिस हिसाब से हम लोगों को जो सूचना आई कि भाई हम सरना को अलग धर्म कोड नहीं दे सकते, तब हम लोगों को समझ में आया कि भाई अलग अलग हम लोग पूरे देश स्तर पर अलग अलग धर्म कोड मांगेंगे तो हम लोगों को धर्म कोड मिलने वाला नहीं, क्योंकि पूरे देश में 2011 जनगणना के अनुसार करीब 83 प्रकार के धर्म हम लोग जो है मांग रहे हैं पूरे देश स्तर पर। निश्चित है कि सबसे ज्यादा सरना लिखा गया है, इसमें कहीं तुम नहीं है। करीब 50 लाख के करीब सरना धर्म लिखा गया है, 10 लाख करीब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य मिला के करीब करीब मोड़ी धर्म 10 लाख लोग लिखे हैं। तीसरा स्थान में सारी धर्म आता है, फिर सनमाही, नॉर्थ ईस्ट में सनमाही है, और इस तरह से अलग अलग धर्म को लोग मांग रहे हैं। तो जब तक हम लोग किसी एक नाम पर सहमति हम लोग नहीं जताते हैं, एक नाम पर हम लोग सहमति नहीं बनाते हैं, तब तक धर्म कोड नहीं मिल सकता। तो इसी के लिए हम लोग पूरे देश स्तर पर काफी बैठकें हुई, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, हम लोग हैदराबाद में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, इस तरह से बहुत सारे राज्यों में हम लोग इस विषय को लेकर हम लोग ने किया और लोगों से इस समझने का हम लोग प्रयास किए कि कौन सा ऐसा नाम होगा जिस पर पूरे देश करीब 750-800 हम लोग जातियां हैं, वो जाति के सारे लोग उस शब्द को माने और उस पर सहमति बनाए, तभी जाके मामला बन सकता। तो हम लोग पूरे देश स्तर पर सरना पर भी हम लोग डिस्कस किए, तो सरना पर भी सहमति बनते हुए नजर नहीं आता है कि पूरे देश के लोग सरना पर भी सहमत नहीं है, मोड़ी धर्म पर भी पूरे देश के लोग सहमत नहीं है, सारी धर्म के नाम पर भी सहमत नहीं है, सनमाही पर भी नहीं है, दोनों कोरों पर भी नहीं है। तो बहुत सारे अंडमान निकोबार में भी बैठक हुई, सारे दस्तावेज भी निकाले गए। तब जब हम 1871 से हम लोग देखते हैं तो बीच में ट्राइबल रिलीजन भी आया है 1931 में। तो बहुत सारे जगह बहुत सारे समुदाय जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग आदिवासी धर्म पर सहमति जताए कि भाई आदिवासी धर्म पर ही हम लोग एकजुट हो सकते हैं, सहमति बन सकती है। तो इसी को लेकर 3-4-5 सालों से आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर हम बंगाल में देखेंगे तो सरना के नाम पर बड़े बड़े रैलियां हो रही है, शादी के नाम पर हो रही है। तो हम लोग आपस में ही टकराव करेंगे, आपस में ही लड़ेंगे कि हमको सरना चाहिए, मोड़ी चाहिए, हमको पीली चाहिए, सरमाही चाहिए, दोनों चाहिए, हमको आदिवासी धर्म चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो हमें धर्म कोड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भारत सरकार जो है, भारत सरकार तो चाहती है कि हमको धर्म कोड नहीं, वो धर्म कोड देने के पक्ष में वो नहीं है। और हम भी वही काम कर रहे हैं कि हमको धर्म कोड नहीं चाहिए, हम लोग आपस में लड़ते रहे और जो सरकार मजा लेते रहे। तो हमको अगर समस्या का समाधान करना है
सरना वाले से भी अनुरोध करते हैं कि भाई पूरे देश स्तर पर आप चलिए, लोगों को कन्विंस करिए, अपने दर्शन को बताइए और सारे देश के लोगों के सहमत हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। या सारी वाले भाई से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप, चूंकि ये एक समुदाय का मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो समुदाय हैं, क्या भील समुदाय है, करीब आपको 2011 की जनगणना के अनुसार उसका सबसे बड़ा जनसंख्या है, करीब 1,70 लाख करीब। क्या वो सारी धर्म को मानने के लिए तैयार है? क्या सरना को मानने के लिए तैयार है? चाहे सेकेंड स्थान गोंड समुदाय का है जो 1,32 लाख के करीब है, क्या वो सरना को मानेगा, सारी धर्म को मानेगा? तो इस थर्ड में जो है संथाल समुदाय है, तो संथाल समुदाय में भी कोई सारी मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहे हैं, कोई विधि धर्म मांग रहे हैं, कोई सादा और मांग रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास समस्या, तो इस समस्या के लिए तो हमको तो यही लगता है कि हम लोगों को सारी वाला से भी डिस्कस करना चाहिए, सरना वाला से भी करना चाहिए और आपस में मिल के इस समस्या का निदान करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है झारखंड और बंगाल में, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिख रहा, लेकिन झारखंड में दिख रहा है। इस झारखंड में जो है निश्चित है कि सरना करीब 40 लाख लोग लिखा है, तो रेडियोग्राफ होता है तो उसका भीड़ काफी होता है। तो उसी तरह से बंगाल में भी जो हम लोग देख रहे हैं सरना वाला का भीड़ हो रहा है, लेकिन ये दो राज्य में ज्यादा समस्या है, जो दो राज्य में ज्यादा हम लोगों को बात करने की जरूरत है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग जो है हम लोग बात करें कि भाई कैसे ये चीजें हो सकता। मान लीजिए कि हम लोग अगर जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो मान लीजिए कि हम लोग निश्चित है कि झारखंड में जो सरना पूरा पॉपुलेशन है मान लीजिए 86 लाख, तो 41 लाख माने 41 लाख लोग सरना लिखा है। उड़ीसा में 96 लाख करीब पॉपुलेशन है, उसमें 4 लाख लोग सरना लिखा है। पश्चिम बंगाल में करीब 53 लाख करीब लोग निवास करते हैं, उसमें 4 लाख लोग सरना लिखा है। बिहार में 13 लाख लोग हैं, उसमें 10,000 लोग सरना लिखा है। छत्तीसगढ़ में करीब 78 लाख लोग निवास करते हैं, उसमें 8,000 लोग हैं। भाजपा की तो असम देखेंगे तो वहाँ करीब 39 लाख लोग हैं, 300 लोग लिखे हैं। मध्य प्रदेश 1,53,00,000 लोग हैं, उसमें मात्र 133 लिखे हैं। जो है महाराष्ट्र 1,05,00,000 जनसंख्या है, उसमें 61 लिखे हैं। उसी तरह से बार की जगह में कहीं 50-60 इसी लिखे। और शादी धर्म को भी हम लोग देखेंगे तो मात्र बंगाल में ही 5 लाख लोग, और कहीं भी लोग शादी धर्म नहीं लिखे। तो सवाल है कि हमें धर्म कोड चाहिए, तो हमको तो ठंडे दिमाग से चिंतन करना है कि भाई हमको इतिहास में भी जाना पड़ेगा कि 1871 से जो पहली जनगणना हुई उसमें क्या क्या आया। तो उसमें अगर हम देखेंगे 1951 तक जनगणना में तो सरना भी कहीं नहीं आया है, शादी भी नहीं आया है, मूड़ी भी नहीं आया है। उसमें अगर देखेंगे तो ट्राइबल रिलीजन उसमें भी था। तो इस मुद्दे पर हम लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए और कैसे हम लोग सहमत हों इस एक सब पर, इसी पर हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा हमको लगता है कि कैसे हम लोग सहमति बनाएं, कि इसी पर हम चाहते हैं कि हम हमारे जो वक्ता लोग हैं वो लोग अपने विचार को रखें कि कैसे हम लोग मंजिल तक पहुंचे, कैसे हम लोग एकजुट हों। और इसके लिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का जो आंदोलन है
धर्मोत्तोलन का आंदोलन झारखंड या बंगाल हम लोग का दिल्ली तक जो आंदोलन नहीं पहुंच पाया। देश स्तर पर हमारे जो मुद्दे नहीं बन पाए, हम ये क्षेत्रीय स्तर पर है। झारखंड में चूंकि वहाँ निश्चित है कि विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म पास हो गया। यहाँ से भी हम लोग पेपर में देखे कि दीदी जो है सरना को भी विधानसभा से पास कर दी और शादी को भी कर दी, क्योंकि उनको तो दोनों का वोट है। उनको धर्म कोड से क्या लेना देना, उनको सरना को भी खुश रखना है, शादी को भी खुश रखना है। अगर हम अगर आदिवासी धर्म वाले ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी पास हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी को मात्र वोट से मतलब, उसको हमारे धर्म कोड से मतलब नहीं। लेकिन हमारा समाज को और हमको, क्योंकि आप जितना दूर दूर से आए हैं तो निश्चित है कि आप भी अपनी पहचान अलग चाहते हैं। हमारा आदिवासी दर्शन क्या है उसको जानना चाहते हैं और तमाम चीजें हम जानते हैं। तो हम लोग इसका निदान कैसे होगा, हम इसको कैसे जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ले जाएं, समुदाय स्तर पर ले जाएं और लोगों से डिस्कस करें। क्योंकि हम लोग केवल इस तरह से बंद कमरे में, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ जहाँ भी देखें, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, इसी तरह के छोटे रूम में हम लोग 100, 200, 300 लोग डिस्कस करते हैं साल 2 साल में एक बार। तो उससे इस आंदोलन कैसे आगे बढ़ पाएगा जब तक हम नीचे नहीं ले जा पाएंगे। तो उसी तरह ना राजस्थान में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में, चलिए छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास चल रहा है कौन समुदाय के लोग, लेकिन बहुत जगह जो है ये रूम तक ही है, ये नीचे जो है आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम लोग कैसे इसको आंदोलन बन पाए, कैसे आंदोलन का रूप ये पकड़ेगा, कैसे हम दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम इस मुद्दे पर कर सके, इन तमाम चीजों का हम लोग डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस आंदोलन कैसे नीचे तक, ग्रास रूट तक हम लोग ले जाएं, इस पर ही हम लोग को बात करना चाहिए। तो इसलिए इस पर हम लोग कुछ सवाल जवाब हो, कुछ आपसे भी जानकारी दें, हम लोग भी जानकारी दें, हमारे नित्यानंद जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोग को इस पर डिस्कस करना चाहिए, भाषण ना करके। ये बड़ा समस्या है, तो ऐसा हमको लगता है। तो चलिए हम लोग फिर और बातचीत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आवेदन करेंगे। हमारे दुर्गादास सौरभ जी आए हैं, कलकत्ता में रहते हैं। यहाँ इसके बारे में उनका क्या है, ये किस शब्द के समर्थक है, किस शब्द को समर्थक है हम लोग तो जाने। तो क्या शब्द है? हाँ, मतलब सारी तरह या करना है तो सारे समझ। हाँ, तो उसी पर आप कि भाई बांग्ला में ठीक है, चलिए हमारे नहीं समझेगा। প্রথমে নমস্কার জানাই আমাদের মাননীয় নিত্যানন্দ মহাশয় ভারতনাথ, শ্রদ্ধা জানাই আমাদের দেবকুমার ধাম শতদল বাবু এবং এই মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য পার্সোনালিটি যারা আছেন তাদের। আমার সামনে যারা আছেন আমাদের সবাই এক একটা জায়গায় তারা বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজ সেবা করছে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য যারা আমরা আন্দোলন করছি, সবাইকে আমার নমস্কার এবং আন্তরিক অভিনন্দন। হয়তো আমরা আজকে এক বিরাট সংকটের মুখে পড়েছি, কারণ আমরা যদি দেখি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কিন্তু আমাদের ধর্ম এবং ঐতিহ্য নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি। আর এই আলোচনা চক্রের যে বিভিন্ন দিশা
আমরা কিন্তু এখনো এটা নিয়ে আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। আমরা যদি দেখি যে আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় 12 কোটি লোক সংখ্যা এবং আমাদের প্রায় 700 ভাষাভাষী মানুষ আমরা বসবাস করছি, তাদের মধ্যে আমাদের ধর্মীয় যে পথ বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমাদের যে ধর্মীয় পথ বিষয়ে যদি আমাদের আসতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের একত্রিত হয়ে আমাদের এই আন্দোলনটা করতে হবে। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমাদের ধর্মগুরু যদি নাও থাকে, যারা আন্দোলন করেছে আমাদের সারি ধর্ম কোড নিয়ে, সান্না ধর্ম কোড নিয়ে এবং কুন্ডি ধর্ম কোড নিয়ে বিভিন্ন রকম আন্দোলিত হয়েছে, তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বেশি সংখ্যক মানুষ যারা অন্যান্য ভাষাভাষী, অন্যান্য ভাষায় কথা বলেন, তারা কিন্তু এই জায়গায় আসতে পারছে। কিছু মেজর গরিষ্ঠ আমরা যারা আছি, আমরা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধর্ম কোড নিয়ে কিন্তু আমরা লড়াই করছি। কিন্তু আমাদের লড়াইটা ভুলে যেতে হবে, কারণ আমরা যদি বিভিন্ন ভারতবর্ষের ধর্মীয় মতবাদ যদি আমরা দেখি, যেমন হিন্দুইজম যদি আমরা দেখি, তাদের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন বিভাজিত ছিল। কখনো বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, সনাতন ধর্ম বিভিন্ন ভাবে ছিল, কিন্তু ওরা একটা জায়গায় আসতে পেরেছে। তেমনি যদি আমরা বৌদ্ধ ধর্মতেও দেখি, তাতেও কিন্তু আমাদের ওদের হিংসার মহানকার এইগুলো ছিল, কিন্তু তারাও কিন্তু একটা জায়গায় এসেছে। যার জন্য আমাদের ভারতবর্ষে যে 6টা কোড আছে, তারা কিন্তু নিজের নিজের তালিকাভুক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যেটা বিভিন্ন সময় যদি আমরা সেন্সাস দেখি, যেমন 1931 প্রাইভেট রিলিজিয়ান কিন্তু আমরা দেখেছি, তাহলে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমাদের রিলিজিয়ান কিন্তু চেঞ্জ করেছে। আমরা যদি দেখি যে একটা রিলিজিয়াস কোড এবং রিলিজিয়ান, আমরা যদি দেখি অ্যাকর্ডিং টু আমাদের রুলস, আমরা কিন্তু রিলিজিয়াস কোডটা আমাদের আনতে হবে এবং রিলিজিয়ান আমাদের লেখার জায়গা আছে, তাহলে এই রিলিজিয়ান জায়গাটা আমাদের ভাবতে হবে। কারণ আমরা যখনই কোনো একটা রিলিজিয়ান সম্বন্ধে বলি, তখন আমাদের কমিউনাল রিলিজিয়ান যদি আমরা বলি, খুব সেন্সিটিভ জায়গা, তখন কিন্তু আমাদের এইভাবে আমাদের বলবে। কারণ আমরা যদি দেখেছি, আমরা যদি বিভিন্ন সময়ে সেন্সাসের ফলো করি, যেমন 2011 সালের যদি সেন্সাস করি, আমাদের যে ট্রাইবেল 12 কোটির মধ্যে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা উড়িষ্যায় আছে, যেটা বললেন আমাদের দেবকুমার খান মহাশয়, যে 96 লক্ষ, এবং আমাদের পশ্চিম বাংলায় 52 লক্ষ, এমনি ঝাড়খণ্ডের প্রায় 86 লক্ষ, এবং অন্যান্য আসাম, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমাদের ট্রাইবেল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এখানে যদি আমরা গড়পড়তা দেখি, সারি ধর্ম যারা ইয়ে করছে, যেমন বেঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে আমাদের হয়তো 5-7 লাখ লোক সারি ধর্ম করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের যদি দেখি বিশেষভাবে সান্তাল কমিউনিটি যারা আমরা সারি ধর্ম মানছি, এবং বাকি কিন্তু সান্না ধর্ম কিন্তু ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা এখানে, এবং আমরা যদি মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গন্ড বা হিল এদের দেখি, এখানে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু তাহলে আমাদের এখানে যদি একত্রিত করতে হয়, আমাদের যারা ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে যারা আমাদের লড়াই করছেন এবং যারা লিডারশিপ রয়েছে, তাদের কিন্তু আমাদের এই জায়গায় আমাদের আনা দরকার। কারণ আমরা দেখেছি যদি 2011 সেন্সাসে দেখি, আমাদের ট্রাইবেলদের মধ্যে কিন্তু প্রায় 9% লোক কিন্তু উৎকৃষ্ট হয়ে গেছে। কারণ এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন কনভার্টেডও হতে পারে, কিংবা মাইগ্রেশন হতে পারে, বিভিন্ন হতে পারে। আবার হিন্দুদের শিফটিং হয়েছে প্রায় 10%, আবার বেশিরভাগ কিন্তু শিফটিং হয়েছে কিন্তু 29% খ্রিস্টানে। তাহলে এই রকম যদি আমরা দেখি, বিশ্লেষণ করি, তাতে 50% ট্রাইবেল লোক কিন্তু অন্যান্য ধর্মপথ কিন্তু অলরেডি নিয়ে ফেলে। আর এই যে লোক যারা আমাদের ট্রাইবেলের সংখ্যা কিন্তু কমে যাচ্ছে, কারণ ওরা যে 50% ওই জায়গায় চলে গেছে, তাহলে আমাদের লোক সংখ্যা কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের মর্যাদা রাখতে গেলে কিন্তু আমাদের
ধর্মীয় যে আন্দোলন এটাও কিন্তু দরকার। কিন্তু অনেক সময় কি হয় যে আমাদের ধর্মীয় আন্দোলন এতটাই সেনসিটিভ, বিভিন্নভাবে একটা অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর এই জায়গায় আমাদের যদি আসতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ঐক্যতা ইউনাইটেড হতেই হবে। আমরা যদি সমস্ত আদিবাসী আমরা যদি না এক হই কিন্তু এই সমস্যা সমাধান হবে না। এই যে আমরা একটা সেমিনার করেছি, এই সেমিনারটা কলকাতা কেন্দ্রিক হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জেলা কেন্দ্রিক, ব্লক কেন্দ্রিক, কোন সিটি কেন্দ্রিক যখন এইভাবে আমাদের একটা আলোচনা চলবে তখন কিন্তু আমরা একটা জায়গায় আমাদের যে ডেস্টিনেশন আমরা কিন্তু পৌঁছতে পারবো। আবার যদি ধরি যেমন আমাদের ভারতবর্ষে যদি দেখি প্রায় 500 লোক, 500 জনসংখ্যা আমাদের বিভিন্ন কমিউনিটি কিন্তু আছে। তাদের ভাষা সংস্কৃতি কিন্তু লোপ হয়ে যাচ্ছে, এন্ডেঞ্জার হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাগুলো আমাদের ভাবতে হবে। এই জায়গায় যদি আমাদের একটা ধর্মের যদি না আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যে ধর্মীয় যে আন্দোলন, আমাদের ধর্মীয় যে জাগরণ কিন্তু আসতে পারবে না। ইনাদের জায়গায় যে নিখুঁত যাহা আবো দরকার, যাহা 250 জাতি আবো ভারতবর্ষের ডিবেট মেনা শোনা, যেমন আবো পশ্চিম বাংলার 40টি শিডিউল ট্রাইব মেনা শোনা, আবো নুকু বাঞ্চা বলতে গেলে কিন্তু মেকটান জায়গাটা নেই এডুকেশন মতিলালদা যাহা লয় আছে। আবো যদি মেকটান প্রধান বাবু নাই করে যত আবো ট্রাইবেল জাতি উন ধরিত কিন্তু আবো পার্সি, আবো সামে, আবো লাইলাচার, আবো কাহন দরে আলে হন্ডে ধরম লেখা জুড়ি দরকার না। আলে হন্ডে ধরম জুড়ি লাগি কিন্তু হয় সেমিনার। আবো নিতো উইজার হইবা যে আবো ধরতি রে সে আবো ভারতবর্ষ রে আবো একটা নুনা প্রধান সেনা প্রধান কমিউনিটি যারা আবো 40 আবো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ 47 বেলা কোনা। কারণ আজ পার্লামেন্ট ধরি টুকু আবো প্রতিনিধিত্ব এটা তাহলে নুনা প্রধান যদি আবো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বেলা কো উनको কিন্তু নয়া জায়গা লাগু করিলে যে আপে নয়া লইবে। কারণ নিতো যাহা আবো লই দিনা যে আবো যদি লড়াই করিবা আবো ওই যে যাহা জনপ্রতিনিধি আবো খুলে কেনা উনি কিন্তু নয়া নিয়ে লইবা। কারণ আবো যাহা জেল কেনা যে রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যাহা তথ্য ওটাও কিন্তু আবো ওই যে সারি ধরম, সারনা ধরম, কুন্দি ধরম, হিন্দু ধরম এটিতে লোকা ব্যাপার যাবে না। তাহলে যত কমিউনিটি আগুয়া যখন কোটা কো ডিমান্ড এটা তাহলে ওরা ডিমান্ড শিকাতে হইব। কারণ আবো লোকে তো বিভিন্ন কমিউনিটি আবো রকম ডিমান্ড করা, যেমন হিন্দুইজম হয়ে গান তাকোয়া, মুসলিম হয়ে গান তাকোয়া, বুদ্ধিস্ট হয়ে গান তাকোয়া, জৈন হয়ে গান, পার্সিয়ান হয়ে গান। তাহলে আবো একটা যদি কোড যদি হাতাল করতে গেলে অ্যাকর্ডিং টু রুল তাহলে কিন্তু আবো একটা জায়গাটা হইবে। কারণ সরকার গভর্নমেন্ট যাহা নিয়ে রাখে একটা बढ़िया उनका कम्युनिटी के ऊपर डिमांड लिखा तो उनको समष्टिगत इधर है। কারণ গভর্নমেন্ট তো বিধর্ম দমন করে যত হবে তাহলে ওরা জায়গাটা কিন্তু আবো ইয়ে দিতে হবে। আবো যদি নিকট একটা ডিমান্ড বন্ধ করে 1931 এ যাহা ট্রাইবাল রিলিজিয়ন মেনা মহাবন্ত করে তাহলে ওরা জায়গাটা কিন্তু একটা সাংবিধানিক একটা প্রভিশন থাকে না। তাহলে রেজিস্টার জেনারেল একটা রেকর্ড হবে না, ওরা আমাদের না করে। लेकिन आबोरिन जहाँ को जतुरिया विभिन्न कम्युनिटी रे बिलोंग राखो जहाँ को एक प्रतिनिधित्व राखो ताल उनको आपो कम्युनिटी जे नवा को बुझो दाड़े आपो जे आपो तो जेतु मिटान रूल करना रिलीजियस कोड आबो जरूर करना ताले मिटान आपो नवा किन्तु मिटाबो दिया करना है। कारण नोडे तो शादी धर्म छाना धर्म पुना समस्या एटा धर्म को बेटा रापाटा तो चला गया। तो যখন নিকট একটা ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি দেখুন মাস্টার মাসেটা তাহলে আবহাওয়া লোক সংখ্যা অনুপাতে একটা ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং হইবা। কারণ আবহাওয়া যখন ট্রেনিং কমিশন দেনা তবে এটা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট একটা সরকার আবহাওয়া ওকা আসা জায়গায় ঘাটতি
oka eka jayga re abo oka leka training dorkar oka jayga re education chekka dorkar oka jayga re স্বাস্থ্য সম্বন্ধে chekka training dorkar kintu unko to disappear kare abo jodi banja colonial period ko jit hobe abo to bekam to thak kato abo to eta distribution hoye gel কারণ ওখানে abo to kintu major সংখ্যা গরিষ্ঠ বানো কিছু কিছু জায়গায় যেমন মেজর সংখ্যা গরিষ্ঠ মেনা কোনা abo যেমন নাগাল্যান্ড প্রায় 98% এসটি মেনা কোনা অনে যেমন উন্নত যত খ্রিস্টান আবার কিছু কিছু মেনা অরুণাচল প্রদেশ 86% আমাদের খ্রিস্টান কেনা আবার যেমন মেনা মণিপুরে প্রায় 40% কিন্তু অনেক অধিক তোমরা জেনে রাখতে চালাপাটা চালা কেন মানে কুকি উপজাতি উত্তান্ত আন্দোলন এটা কারণ অনেক একটা জাতি যখন ako ইয়ের উপর কেকুয়া এটা আবার ট্রাইবাল ইয়ের উপর কেকুয়া কারণ ওরনে কিন্তু নিতো আন্দোলন চালা কেন ওটা তো নিতো রেড আলার্ট জারি না ওটা জাহাজ নাম কান পুলিশ চালা কেন মণিপুরের উল্টা একটা অবস্থা তাহলে হওয়ার জায়গাতে যদি ako জাহাজ করে যে সংখ্যালঘু মেনা পড়া ওটা কিন্তু লোকা মেটা আক্রমণ হয়ে যাবে তাহলে হয় যে হওয়ার বিভিন্ন ক্রিয়ার ভাবনা কোনা ক্রিয়ার ভাবনা তো কিন্তু আবো একটা সফাসফি করা হয় আবো যেমন যেহেতু হয় যে একটা শিফটিং করা কথা 50% ট্রাইবেল को শিফটিং করা বিভিন্ন ফলনছে নুকু যেমন আবো রুরাল দরকার কেনা যদি তো রুরাল এলাকার নুকু ট্রাইবেল মিডিয়াম দেবো হইবা বাখান কিন্তু আবো যাহা মেজর সংখ্যা গরিষ্ঠ মেজরিটি নোয়া কিন্তু বাজাম হয় যে বিভিন্ন জায়গায় হয় যে একটা প্রতিনিধিত্ব করা চালাক কেনা দুগুলো কিন্তু নড়ে আবো চালু করিত কারণ একটা বিষম জেলা শুনবে আর নড়ে আবো যেমন তো ভাগ কাটবে আর্টিকেল যাহা 366 নড়ে কিন্তু আবো ট্রাইবেল নিয়ে একটা নিয়ে ডেলিগেশন কারণ 90-50 রে যাহা লিড আউট কেনা ওনা বাইরে তো পাস হইবা ওনা বাইরে যখন কখন কিন্তু পার্লামেন্টে ওটা পাস হইবা কারণ এটা রাষ্ট্রপতিকে পাঠায় তাহলে অরুণকা যদি ako যেখানে উন্তা হইবা কারণ মনে যেমন কিছু জায়গা মেনা ako যেমন ক্যাডেট মেনা আরে মেনা যেমন ako আর্টিকেল 25 রে মেনা আছে যাহা হর যাহা লেখা যায় নগরা ধর্ম ইয়ে করে যার ফলে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের একটা নিরপেক্ষ দেশ কারণ মনে চেক হবে না হলো কিন্তু মনে যেহেতু আবহাওয়া কৃষ্টি কালচার মেনা আবহাওয়া জাতি ধর্ম মেনা কোনা অন্য জায়গায় তো কিন্তু আবহাওয়া একটা ঐতিহ্য মেনা ওটা কিন্তু দরকার কারণ আবহাওয়া যদি বলে গেলাম আমাদের কৃষ্টি কালচার ওরা তো যাতে আলো আনাগত হোঙ্গে কিন্তু যাহা কনস্টিটিউশন 42তম সংশোধন হয় যে ভারতবর্ষ একটা সেকুলার কান্ট্রি যে ভারতবর্ষ একটা নিরপেক্ষ দেশ নুঙ্গা দেশ তাহলে আবহাওয়া যারা ট্রাইবেল को जहां प्रोविजन মেনা जहां को इधर মেনা ওটা কিন্তু আবহাওয়া একটা একদম গুরুত্ব মেনা আবহাওয়া যদি আবহাওয়া রাজনীতিকে বন্ধেলা আবহাওয়া রাজনীতি হয় কিন্তু ট্রাইবেল को বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গণ আন্দোলন হয়ে গেল আর যাহা গণ আন্দোলন হতে কিন্তু আবহাওয়া আর্টিকেল সাংবিধানিক যাহা প্রভিশন ওরা কিন্তু আবহাওয়া হাতাও দাঁড়াইতে হবে যেমন খাবার দাঁড়াইতে হবে তাহলে ওরা হলো একটা দরকার তাহলে নিতর যাহা আবহাওয়া জরুরা আবহাওয়া যত আবহাওয়া ট্রাইবেল को ध्यान में थोड़ा अधिकारे আবহাওয়া কৃষ্টি কালচার যতকে মিট দিয়া আবো কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু আবো ডিমান্ড হল দাঁড়ায় না ওরা ডিমান্ড যতদিন না বন্ধ হয় না আবো কিন্তু নৌকাকে উপস্থিত বন্ধ হবে কারণ আবহাওয়াতে জমি পিস বাঁধছিল কারণ আবো তো কলোনিয়াল পিরিয়ড হয় নিত ভাবে কিন্তু আবো ডিস্ট্রিবিউশন করবো কারণ আবো নিত কিছু জায়গা হবে না তার মেজর সংখ্যা গরিষ্ঠতা হলো পাকিস্তান যার ফলে আবহাওয়া যে শিফটিং আমাদের বিভিন্ন হইয়া হই কেন ফ্যাকাল্টি রেট সহ হয়ে দাঁড়ায় কন্ট্রাক্টেড সহ হয়ে দাঁড়ায় এইবার মাঝে মাঝে শিখে মানে মাইগ্রেশন যেমন আমরা নিত যাহাই কলকাতা পাশাপাশি তো থাকে না কিন্তু তো ত্রিপুলিকা আবার কিছু কিছু জায়গা হয় না যেমন বাংলা সড়ক লবণ কেন আবার কিছু কিছু হিন্দি ভাষাভাষী অনেক কিন্তু সান্তাল হিন্দি কেন
তাহলে হয় যে মাল্টি লিঙ্গুয়াল একটা প্রেজেন্স থাকে মানে অনেক জায়গা তোরা বুঝতে গেলে আবো একটা জায়গা হচ্ছে ধরো তাহলে হওয়ার ধরো পোকাটা কোন হাতাওয়া আবো ব্যক্তি শিখতে হবে আবো যাহাই তো বিভিন্ন কমিউনিটি কোন যাহা কোন লিডারশিপ এরা আবো বুঝতে হবে না যে আবো পোকাটা ভাগে বাটা পারে পোকাটা তে আবো সেটিং কাটি তো শরীর হারমোনি আমা শরীর তে আবো গা আরো দিশম में जहां आबो संग्रामी जहां को विषय मेना ओना को किंतु आबो को नाम लगे आदो फेस्टिवल पड़तीना আমার সানান্ত বিশেষ কাজে মতিলাল দা যাই কোঅর্ডিনেটর ওয়াইজের উন্নয়ন প্রোগ্রামে করা হয় কেনা ইনাতে দুনিয়া জায়গা পয়লারে সাই সাই জনা ওনা সামতা আর গাছুরিয়া বিভিন্ন সেট কোম্পানি কেনা রাজধান মসজিদ কেনা আছে আবুনা সমাধান না সানান্ত আগেটা জোহার করতে মানে এই দুটো বিদা মা ইন্টারভিউ দুর্গা Ma enkhan ama arang inya arang paragana ko arang ge paragana arang channel nodege muchat kida sanam koge johar.